Okay, game to na ta sa atong undercard bakbakan dire sa San Juan Inayagan Naga. Midaog sa game 1 ang team San Juan against team San Fernando. Kini game to na. Bulasa. This ball game is presented to you by Boss Eugene Umani Promotion. And is sponsored by these following people: Mr. and Mrs. Kabahog and family, Ma'am Gia, Manager Aldwin, Kara and Card, Inayagan Barangay Council, Mr. Alrin Laput, Mr. Neil Villarreal, Mr. Virgilio Libor, GB Resort, Miss Windra Anggot, Mr. Kenneth Anggot, Mr. and Mrs. Mirna Bourbon. Mao na kinatimukan na to mga sponsor. Thank you so much for all our sponsors. G-Stoy boarding in. Perfect shot. Igualis uno na sa atong game to. Servisyo Elgin Pordalisa. Charles. Di madawat. Side out. Servisyo Christian. Elgin. Out of the box. Dos ono na, dos ono. Dos ono in favor of Team San Juan. Kini Servisyo Christian. Elgin. Bueno, 3-1 na. 3-1. 2 puntos na ang lamang sa Team San Juan. Servisyo Christian. Natoy ang serbisyo. Side out. Mula sa San Fernando. Servisyo Gistoy. Yeah, Gistoy may pusing. May pabuto. Outside the box. Servisyo DJ. Gistoy, DJ, Gistoy again, defending Team San Fernando. Charles, wow! Sablay ang Team San Fernando. 4-1 na. 4-1 sa atong team to. In favor of Team San Juan, Servisyo DJ of Team San Juan. DJ again, answered by Charles. JB, loaded shot coming from Elgin Pordalisa. Netbag 5-1 na, 5-1. Servisyo DJ. Gistoy, DJ, answered by Elgin. Elgin again. Out ball. Ono size in favor of Team San Juan. Tinambakan ang Team San Fernando sa game to. Servisyo DJ para City. Win. City ono na. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Og ang kanan ni Maria. Located at Kansuhong Talisay along SRP Road. Drop by mo diha mga birds kung gusto mong mga lamian nga mga putahe. 8. Last 4 na ang Team San Juan. Servisyo DJ. Gistoy to DJ. Yay. La. Purnas ang bola ni Elgin. 9-1 na, 9-1. Last 3. Servisyo DJ. Elgin to DJ. Elgin again. Inside, out.
Grabe, aawas man sige bola sa team San Fernando. Kami sa bukit. Ha? Inside? Inside. Inside out. Sorry. Inside mga birds. Inside. Nogi Ono. Noibi Ono ha, bola sa team San Fernando. In out. Inside out. Bola sa San Fernando. Servisyo Charles. Sagang Christian. Isa again. Yay ka. Yay, babag na. Outside. Bottom. Dos. 2-9 na. San Juan. Yeah, JB. Natoy ang Ompo. Side out. Side out. Bola sa San Juan. Bola sa team San Juan. Servisyo GB. Servisyo JB. Short. Short. Side out. Bola sa team San Fernando. Servisyo. Servisyo Elgin. Bang! Yay ka. Kuha pa sa team San Juan. Sipa kay Bunal. Elgin. Side out. Noy Pito. Pabor sa San Juan. Servisyo Christian. Bola sa team San Juan, servisyo Christian. Yes! Gis, last two na. Para 2 ducks ni. Kundi makabawas ang team San Fernando. Ang servisyo. Servisyo San Fernando. Servisyo Chistoy. Charles, sagang. Buyok na lang. Corner, sagang pa Elgin. Tok mo ni Christian. Inside, side out. Be shot of the ball game. Courtesy of Christian. Yes, dos, I score. Gis, dos. Oh, Yay ka. Side out. Milaban ang bola sa team San Fernando. Son, Servisyo San Fernando. servisyo Charles. Gistoy. Net mag. Bola sa San Juan. Servisyo GB. Delikado di ni katuyo ang team San Fernando. Servisyo. Matudaks. Lah, side out pa ha? Ang Bunal, side out. Bola sa San Bati pa. Fernando. Servisyo Elgin. PG. Ano ba Charles? GB. Out of the box. Score. Yes. 3 G's na. Servisyo Elgin. DJ. Christian. Okay. Poricon. Yay ka. Away from home. 4 G's na. 4 G's sa atong game to. Servisyo Elgin. Ay ka. Side out. Bola sa team San Juan. Servisyo Christian. Servisyo Christian. Okay, Burak. Bola Laka diha. DJ. Hondos Panay. 11. For the win. Para 2 ducks. Christian. Servisyo. Yay ka. Net mag. Bola sa team San Fernando. Bola San Fernando. Servisyo Gistoy. Gistoy again. Attacking the defense. Elgin. Bring it. Yay ka. Oh, no. Outside. Out ball. Out. Servisyo. Servisyo.
Ako ni Chappy. May namis. Dahil Chappy. Kumita. Servisyo San Fernando. La, wala pang daog. La. Gege. Pak. Lumalab ng team nila Elgin. Short si JB. 5 Gs na, 5 Gs. 5-11. Good item. Size 11. Size 11 na, size 11. Servisyo Charles. JB. Elgin. Side out, side out. Bola sa team San Juan. Pabor sa San Juan. Servisyo JB. Okay. Kuha pa Elgin. Nakapanagdag pa ang team San Fernando. Wala. Daog na. Tudaks ang team San Fernando. Ang sapa. Congrats team San Juan. JB, Christian o si DJ. Sila ang may champion sa ato ang